मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि विवेक सर ने मुझे बंगाल फाइल्स में लिया, निखिल भैया, उज्जवल भैया एंड अभिजीत सर ने मुझे आखिरी सवाल में लिया। तो हम एक्टर्स हैं, हमको जो बेस्ट आता है हम उसका करते हैं। इससे कोई वो लेना देना नहीं है कि हम एक ही तरह की फिल्म करते हैं। मेरी पहली पिक्चर थी बैड बॉय, वो तो रोमांटिक कॉमेडी थी, उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो जो एक्साइट करता है हम वो करते हैं। বাংলা সিনেমাতে কাজ করার ইচ্ছে হয়েছিল बिल्कुल অবশ্যই। बिल्कुल, आई वुड लव टू वर्क इन बंगाली फिल्म्स। আচ্ছা দাদা, বারবার যে কোশ্চেনটা আসছে, नो मैम, आई एम हैप्पी बीइंग एन एक्टर। बाबा की तो टिप्स ना फॉर एक्टिंग या टिप्स एक ही होती है कि सेट पे जा रहा है तो मेहनत करना और ईमानदारी से करना। दूसरा सब वक्त के साथ बेटर होता जाता है। আচ্ছা দাদা, বারবার যেমন একটা কোশ্চেন আসছে যে সরকার চেঞ্জ Doesn't block my light, yeah. ইনাজ দাঁড়াও। तो जब मुझे स्क्रिप्ट मिली ना, मैं एक्चुअली हैरान हुई थी क्योंकि आई फेल्ट आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिनारियो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एंजाइटी होता है पॉलिटिकल सिनारियोज देख के, बट एंजाइटी कम्स फ्रॉम मिस इन्फॉर्मेशन एंड नॉट नोइंग इनफ। और इस फिल्म आखिरी सवाल में मुझे मुझे इस 47 एज पे मुझे इंस्पायर किया एक्चुअली टू आस्क क्वेश्चंस। और अगर मैं कर रही हूँ, मुझे ऐसा इंस्पिरेशन हुआ, तो आई नो इट विल रियली वर्क फॉर द ऑडियंसेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये फिल्म ओपिनियन नहीं बनाता है, एक बस फैक्ट्स पेश किया जा रहा है, एक एजुकेटिव तरह से, एक एंटरटेनिंग तरफ से। मैंने बहुत ही एक्सप्रेसिव कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक रियल लाइफ लेफ्टिस्ट प्रोफेसर के आया है, एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग एंड आई रियली वांट टू वॉच इट, especially the youth. If we don't teach the Gen Zs, the Gen Alphas, what is the history of this country, then it might all just be misinterpreted or lost. So I feel films like this are very important. আর বুম আছে কারো কেমন আছো? এক সেকেন্ড Is the light okay? হ্যাঁ হ্যাঁ লাইক দেখো কেমন আছো? ভালো আছি, একটু নার্ভাস আছি about today because at the end of the day our film is also kind of like a social responsibility, I would say. আমি যে কটা ইন্টারভিউ করি সব জায়গায় এক এক রকম ভাবে উত্তর আসে, কারণ it depends on the question that's being asked, but not nervous. I'm just really content with the entire team's effort. Direction team, production team, Nikhil Nanda sir has really put in a very, very good set of people together to make sure that this film sticks out and people get the message that we are the citizens of India and we're just trying to do better by that. অনেকদিন পর নিজের ছবি প্রচারে খুবই ভালো লাগছে. It's nice that I'm able to come back to my own city and just, I don't know, I'm out of তোমার words. কাছে মুম্বাই না কলকাতা কোনটা বেশি আছে? খুব প্রশ্ন, ভুল প্রশ্ন করলে। আমি কালকে যখন ভোর 4টের সময় আমরা ল্যান্ড করি, কাজের দিক থেকে আই উড ডেফিনেটলি সে দ্যাটস ইটস আ প্যান ইন্ডিয়া ইনফ্লুয়েন্স নাও। যদি বম্বেতে কাজ করছি অটোমেটিকলি বাংলাতেও, মানে দের ইজ নো ডোরস দ্যাট ইজ শাট, রাইট? অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, language is no barrier as well. So, and I have pretty much proven that and I'm wanting to do that as well. So choose kora khub difficult kintu karon Bangla does insane content which I'm not sure Hindi can also match up to. দীঘা আবার বাংলায় কবে কাজ করতে দেখতে পাবো আমরা টলিউডে আবার? I would love to work with Srijit Da again because I think Nisha Rahasya was something so close to my heart and I'm pretty much everything because of that film, let's be honest. Boomba Da, Srijit Da, they've all given me so much of love and support that I'm here today. আমার মনে হয় আবার যদি একটা এরকম হয় কিছু, I would love to work. যেটা আমরা দেখি কি সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকটা পরিবর্তন এসেছে, অনেক বদল এসেছে সম্পূর্ণ। Right. সেক্ষেত্রে তুমি কোন বদলটা চাও বা কোন প্রশ্নটা করতে চাও, যেটা আখরি সওয়াল, তো সেক্ষেত্রে To myself or to the audience? the audience and also to yourself. সোসাইটির জন্য I would like to say কি আমার মনে হয় একটা টাইম ছিল যেখানে, আর কলকাতা is very well known for people having their set beliefs, you know. I'm not talking about political beliefs, I'm talking about just basic. আমরা বাঙালি, আমি যেখানেই যাই অ্যাজ এ বাঙালি, পিপল সে ও মাই গড ইউ আর আ বেঙ্গলি। ইটস মানে সম্মানটা অনেকটা বেড়ে যায়, কারণ এভরি বাঙালি in any part of the world is doing superbly well. I'm so proud of that.
আমি মনে করি, you talk about CEOs of companies, the biggest of journalists, all of you, we have our wit, we have our intellect. There's something about the Bengali community I'm very, very proud of. And I want to do my level best to now see how I can impact it better. Rita,